سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رلي البيغا وين بيغا مينتي سكي تركوت وينام وقت فان وين مانت دي وين بيغا la kot wonnam to wonnam winig dula songo pegran somne meng zata wona vim nen l'islam go mba nen l'islam yikid alkiyom daran na l'islam ralle pusa wonnam barako so ne wonnam hanti ma dundarara te datna sonne bu men nganta tonko ne ton dina lebele ti welgan to gonti yide la ya puso ya te kot wonnam to wonnam manat son al baraka la songo fanji leke point ne yelo yelle na woyik fanji leke batimi kamti de wonnam yardame la nonge la lebin le songore hati tumna lebin le nafa dun la lahi ralle se usmane bam paka sura on kotondo bal bam nyoga mensa ab nyoka ne ban sa te kelle bas ne ba musa tab saba donc kelle mo hawa yabba bioti ne ba tawin na musa te yam sa wum gom kanga le bra yelle bale duni kanga menga absan yeti foti serna menga tanama sansi tarapanga hakika rabi min bibi bati fo paman bumbu yam so fami mi tiba fo paman bumbu to sai yeti foti sirnaba tanama santara panga bala nama sambatar panga ya tore anama santara panga fo pami bale ratete ya bunyinga bala hadrat bala zigu wa fo 20 mana yelti kel libre yelni fo ralli lam don santa nya wati ha wat wenna menga libre yelni yaren kiti pinda salafu salih ni na tun wata wannan ne nganti foten rati al hala fa yi al halu bal apami bal sirba han sama sa fo pama yelle sirba han sama fo pama yelle sama na fo pama yelle ren kiti pusra welga ni tuma jille fa jille jib bal nyam na mi kamti wannan datta me tiyem sa fa sura al kibda to lo wannan ma yembata nyina lambo ti tawhid nyam bang ti yele gid fa ayita wennam neng nyam san ton bang woton sa nyam mabire libre da wajib bal mam san bang ti ya moran konne ya wennon ko mora woglma lam bang ti wennon ko yawme koylma nyen ko yawa sabalma nyen ko yawa rakalma ya ton saba yemre zabar kalebe sam intahal amr mam san warat bumbu mame kotanye yemi san warata ya tawhid nen kendalla ne sunya fa alkibila lenna bo nyo nyam nyum wi se alkibila mo sama bielam ti maklab don tesi ya wajib ti libra ñi wil se libra al kibla ham pa daruru wanzi ral ne ba faji la al kibla don te sa makka ti ne woni tan wanna ñu soxlenda wakat kanga te so kalima na de wonnam pa de cheikh de sobiya ham pa wa sabab ram katerse moy mbahni min degal labiye la meti ton go mawdu ayibu le mawdu ayiba ne meti wakat ni mawdu ayiba na yi to so parce que belam tum gom shurutus salat shurutus salati لبلبل تدقوم صفة الصلاة لصفة الصلاة لما منو يجير شروط الصلاة من شروط الصلاة من الصلاة عند بلا لم وصفة الصلاة وقت هان كل مسنا اللي بغى يولوابو بل شروط الصلاة يا يلي ببين شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة بل شروط وجوب الصلاة يا تلت ندين دي شهادة نرهم بارين يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بيبان توقت كanga pousse ko nan pa demander ta pousse nan pa demander ta pousse bala nan ka l'islam ni donc am pa lama wakat kanga rinda gus ne kan lebe be ne meha ya l'islam me gus la rawi lebe yisa me ngali hilo anga poa ti ham pa lebe le keme wakat kanga pousse rappele na fa da wenam ne ngame wala nirmana ti amma mana bagade amma hon woto le yel hon woto noa donc tum nan yis fo li hilo anga poa samba fo lebe ke li hilo anga poa pousse kale na fa fo bal ya tilati fo menga l'islam hakika ti tawhid ya normal
yibun soba bangar ba lebe lelam tibe gudu min suruti wujub salata ya al aql den ne tar yam bal nisal sam batar yaman sa yilen ta tongon nam pus na yi to bal ha ya ganga ton ya hamen ya hen walade amma wari tin amma wa gomne ne da don pusra al hala ne yinda al hala pa yekatabi yama han kabe o yinga rekitam tinir sam batar yam pusra pa wajibi na yo ab nyakka kalman basa abadon pusi ayama han kabe o yinga hannan pas tam so ba mo sanwa ya tamyiz mo hala ne da ton ya yam so ba yam mi ngim ta pa yalam ye yam mi ta pa gangi la me anan pa tabaliki anan pa mi yellon welga ne atoye nyin la bon budu nyin la tamyiz il faut que ta ton men na ya ne yuma yo poy ndigidi yum pila yibu bamba faji le point ayama nan pa pidi donc ayama nan pa pida pusra nan pa wajibi ne ba ta han sakanda lam ta pusra nan pa wajibi ne balera te de sérieux ni nga nan bang pusra hakeka yama nan pa ton dikne da tipida nan pa tamyiz ya boy budu surutu wujubus salat amma surutu sihhatu salata mo hawa nyinde pipi wo mo hawa la moy mora han sonsa raf'ul hadasa ya ton zekrer da yela mora han gominda hadasul asghar wa hadasul akbar la nampa yim so benu wa mo hawa ya buy budu izalatun najasa wa mo sama fo danya karin ko fo danya se me funga pata dinga ninga na sama fo wonnam tawra nya so tawa pare puswa fo danya se me nodra hammi kam ti fana wida nodra mposi nodra katat dinga ninga na sama fo danya se me zining fo nam posa e se kare zininga na njidra fo dal lebel le gesa me est-ce que fo nyinga me nga wotono est-ce que rekat pa pambe ne ndat pekre donc bambala bonti boy budu izalatu najasa renda fo yis fo menga funga le zinga la fo menga nyinga donc yawa yimu so pampade hanam pas mo sama istiqbalul qibla wa nyime ya buma ninga ya wajiba denda fo tes al qibla hampa mi kam ti fo be wa voyage la han wen wotoni la yeta datun sota yinda fa la loret ha wa pam wakata na libon watte yember wen nam ha sakla fa zarsi donc de fo le tourlo al qibla mpusa ya wajiba hanan le pas me ya de sitrul awra fo ludu me nganyanda bale fo ludu me nganyanda bale wennam ba ton duli kanga me nga fo pa ton kengi nin tira me nganti ya belo fa sakka do to bale nyawa ya zugud kalam kidam ti nyawa pa zemhed ni shariwa al halay ba wennen nan fo ma han do fo ami fo ya al halinga la ton be toto ni ton le pa ton tar ma tawra nya te nya den da ludu me nga som ne mi fo mi ma hakka fanji le kepo pa sarta pa jikange pa wennam nana fo ga wennam mi fo la bi fo ning fungu la bi fo tenganga menga pa ton ludu wennam nene ma wa bum ka be ya takon nan ton ludu wennam nene ma ko ti fungu le me ya sharat de po so po ti wennam degalga ti fo zord ne fo menga nyinga zord ne tum nan ta ne fo adam bi sata ba nyinga ya tileti fo ludu menga nyanda donc moi wakat kanga sokrom be ne mosa yalla rapa ne parba fa ya nyanda yembi binet fangil yan welga ne to bal ne ba ya kompra yibo donc so kanga mo sawa bal ha ya rawa seri wonenge anyanda zemsa nyugo tek waruna anyan ning ya mo galla zawa ya tak ya betri ti yende patem par pour so porta am par pour so sama dati de anyugo tek ko to war son waruna ya tile wakat kanga ran kitam ti nebni si mo sa han yela da fun koysa la pantaloram la weno to denam tu gus bala han sulugi wakatar ninga bumuning tem lakam donc han lakan sa ti kan wa han lakan sa pour zugo woto no han wen wala boto no pour sanda ni alhankanga ya den kiti fo san ya pour hudun salafa ali lama fu don gusa teda la rawati wen ne bataba ti hadisi ila man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum bal tayara pa gidar fo dina panyak tayara yati fa keng benti se alebe le panyak ti si yati fa sin woto e a wini ga yin datta bal modok ti sigin taka la modok ti yalman tawoto balla wini fo la basfo fo wanti rat kule ninga tay ninga modok isi la fo menga sandika tay girga la fo yawlu miti fo menga net hun tungur wennama be bang ti pipi zogoda menga ring pazeme nanan yimu so fo sa antan sulugi amma fo be zinga fo nan mikam ti yel san ban na nyaka yel kan ha nyaka po so sama ni alhanka ne sanda be mem pa gungur yel bambay donc ya sitrul awra la ha ya po so menga hakka wa poka wa ibn taymira muniga bagada fa don ludum net pa ton dik débarder nan pousser abada pa sakate bal pousra hakka pour la fo ludi anti ta bamba teka comme ça ya tu pousra hakka wala ya tileti bamba fa épaule damba bamba fa gile ke pour ludi ya soma
donc ya raw ne ngala dinna la pa nenge bumba ninga han ton yi nenge ti ya ton pasama posa ya nuk sebra tek woto nuk sebra tek woto no pasa nenga sande me ton na kure tek kan le bonno sande me kele na kargam passe donc bamba par nengwa bum wa nyi pour bene han pa sodor bamba wa a posera sande le alhankanga a posera kadiri bangar pour donc ya tilata le man ram pos donc on wini do to ya bum ninga ti ya wajiba ti posera sartra mba pour ma amana ni nam ti bamba sindi rel kitam ti wakat kanga ya tilati ton modre ti sitral awra wa ken hanam pasa mo ya niyo nyime naag da boy budu su ti sihatu salata ya tilati fo mi fo nam posa wa fo patwen tan ke posera pour to nem pemi ya zafare ya lansare ya boy patwe botone den ti fo modre ti wakat kanga ti niyo a ton ken ti fo yawlo ton nam posa ral musa ton nan le wa wata bien ti wakata hankelle istikbalo kibla wa ka gomi gomi inda wala donc nan le wa sifatu salata te bilat ndatu so la yawlo wa bamba yemri hambi ti wakata kelle bon sifatu salata nabiyam yelam tis naam ما في مشكله رل صفه الصلاه وسيد نبي أمي لمتي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فوسي ولا هي ماما تمام فوه توتنينو بو رلم هاي لين كيت نبي أمي من دوا منبرا نينغروكو إنياسي ويني نبى لا لبر سيتينغرا نين سجودي بولا ين تيام تون بان ولا فوس ولا بندات توتنينو بل يا رحمن نابلا يم داتنا سيرا أبا وزاك يا كريم wazaki yakre fo tan wa kilo tan ga zambela ndiko calculatrice manne aye nyako zak bati yel kabete bri la posera patin voter balé yi serbe nare ni sarle le serbe donc il est yel king mosa ya yel king mosa il faut que tu faut bang serbe la faut bang zoda balé zoda mbeti bang rapport pana yel faut manar posera la faut zak kan ngam ton kita mo nam pa de posera ngi la bang rapport pana yel faut ti te ya noti faut mano to bra ilam bati fon to maya kisigi di pazemese la ya yambang bati rahman na ba ayida waton takatu tuningo foten wa ni jord model yela fume model ti wonnam kare fo pusre la bangat pana yel fo to bo foten zinde model me nga jord kalam ninga ti wonnam pare fo pusre donc yel kabe be nem patun lebe ni sali ba ton me ne taba nin tilra atawra bum ka foten tam ni ngon tubo yalra to yella san o to bosa kapsan panya zoko de nyinga fo woni demen ningo sama pana ko fi la pana yel fo tia fo to bosa yi aya kana yel fo bote la ya fo to bosa woni a minti fo ka zoko se fo ka zoko da fo ba sekne mana fo to ni ton ni taba men lo to ni la mi kam tia nab ninga na sara ne tenga fo wanya yenda tawram patal zoko do bi bang ti ton tum nan pesa ngo yida donc net fanding ya wa zugunwa la ya tenti moyen bam bod ne bay ayo ya bangar problème ni miyel foti ya wajiba nya waya sunni ya waya boya ba ma fatun pidam ti wonnam kelam pare yare foti wa ne rukna tipidi woni wajiba tipidi woni mustahaba tipidi ti wonnam kelam pare tum dai bale ya yinna manda handat regra be ni rahman naba la bangra problème wini foti woto hamani pale be de manam pousse ya woto la bangra handatta donc fo nanzo wonnam mosa la bang wonnam al qadra en tonti yelle zemsi ral mosa wa den kiti ya wajib ti bange min at-takbira hunayta Allahu akbar en chen taslima assalamu alaykum wa rahmatullah bali bamba ya tilati li lambang yawa bo to nan je pour so ya wakatanu ya zafari la sare maghribu sanfo ba fajiri bo wakatra ma minyo sataba la rakar fajili fo soma men bange rakar men singda yanti ta inti ba yani ya boy be rakar pour bo to ma meti yel 15 fa bange ti avina bo to nan le je pour so le nyusu da taba sanda bi ara kare yi sanda bi ara kara tan sanda bi ara kara nase sanda me karam nanti de sanda me karam ne solakta ya hikma la wonnam ndek la jël ken sa fan jinde ke ba lakan ka penisa la ngana nyaw ya wonnam ngana woto ral ya hikma mo sawa la nam mi kemet yam nam mi keme ti yela wujil fan jinde ke ponno mum pam da puiri dina mo sawa pali pam puiri ni nga han sekda pam ya bunyin ti di toto yam nam mi kam ti balla san tawren zueri ni zebe be tere wa jil fan jil lekep mo ne ba mi bi yo ne misa la bi yon ninga teni ti wenta ba la mim ti zueri kan ngala wa la ble mi ayura
halin tibiyati balan de tous da mafamim ti ya ne ba wona bambara marketing zimi be équipe kan ti ya bondo ti ya vina ti ya non ole tona ya wala ngesa anje balla pa kawse ya ning tore nyingin cita ton banga bale ninga tore nton cita banga halin tu zuyera minga sanda tuen wa banga zuyera par sonre la kam sonre la ndikr salaire sonre la hambe tingning fa ti ya ma'lum ya vina lamam soka yamanje ya zafatara takbir da mawana Allahu akbar mbi zafara pongo ya atara takbir da mawana yamma nimni se handi kidi teda dade dina wingam wo yam tedam tina yirem la pana yirem wo pasara de ton hanje ton tuduma le ba to wusko bal tuduma ya wala fo me rogam bala mikt man ti fo me nani babala man sere kale bebe la fa yalon bondo mi ngati fo ya tunda ti fo pratique dem aba so fo nje zafara fo sing yum pisi won po don takbir da ma wa aski a sora ya sekka fo pa mi sora awala ma ya sekka boto awala ma sekka boto bo la ya zibo ni zibo fo ni fo ba gungud bumba ya matari ti duni te da la ya le gil fa fo mi takbir da ma wona be zafar po non, pas contre yellow. Non, il y a eu mon ton pour den nan ziru nan konta. Ya yu mona. Pas contre yellow. Bal fa samba mettre han sok fo bi fo mi asora. Mi takbir kan abeka. Rakar fa zara takbir wotoni. Takbir ya yetre zik. Ba dade pa gwam ya za. Pa gwam ya yarwe. Pa gwam men nan ye la pa ma mengwe. Ya gwam nan ye ni mana la takso. Bo wala ton ha ye ti ton nan pa sing pose fo yedam ti parce aneda yedam fo goma gom nan pa zem wala fa san sekane de yeta nan pa sing pose la han yete fo ti fo ya wo minga ti fo goma pa zem si mi kam nga pa mi pose apa mi wayi nan de nan da apa ning sere pose ko est-ce que tombe duni kan ga valeur ne be de yete pose la tawhid lo ko la mana wanti tum yal sa fa gilli de mi sonre le mi al kadri ti yon so ba ton pe mi yella fonre yam yelam ti wana naribe ayay aziu joto nu ga yati naribe ya duna la yam nan sen puso kenen fanan de ga shahada gunda el sansa renda de shahada la yawle sing zafara puso yel kabe be ne mo reelam ter fanal lim sa sahda balan kare na yam je tum da wa zafatara takbir da wana azada wana tiyam yawle mi takbir da ma zeng pa takbiratul ihrama rukn min arkan as-salat la zeng pa takbiratul ihrama bam ya wajibati donc mi nata sa nyagam na sa pour sa na nyagam nam patan kengar woto ye panki ya kenkan abudin kiti yala kiti ya woto ya tan kengar wajuwa sal woto no kiti yala kiti ya woto er panan ken woto ye magriba c'est 11 magriba 11 ye magriba la ma est magriba pas woto ye pas monsieur ya tudu di fo jellon kontam la fo kelle nyosko ade di yam tiam ton sinde zipo o ton zen dikala bale rade dia boy bude fakat fa ning toro mi yella fonde la wenna man songa bale mam gomda mam yelam ti mam han gomda mam suro no mam ti bale mam te heda soba yam soba banir han tar yaman sat fo gomne fo ngom la har yeyse mo to gom si dabal ta han ta nan takasab hanti taya nan taksa bale runna wennam sans zindib ko faji le kepon nit fa nan bangam tatara problème wennam ning nit fa nan bangare zafara nyam teta yarima parce que ratete wala zafara nyinda ya rakara nasa nyam mimta zada han twenta takbir dam pisla yibu nyam yirebi fo yette de la woto patolon santé yel fo hin yilen woto patolon santé nyoya zangu sonti tateka nyoya zanga
l'imam sa me ya woto pour ndama me ya woto pour so yalla ya wana sek boto daren kiti fo ya l'imam sa wa be bang ti wonnam na sokola alkiyom dara ya tila ti pour so fa fo nya haden de tayde ba ya minute nunu nyaka pour so juzure winigi neba to sulugu de la mal wala fo winigi go mala go mana ya toto ninga yu nana jiligi sorti fo mi rapport de kabe be ne ti pour so yelle ya to de ami la fana de tayram be jilfa la fo kem pousse sati wa sati ya limam de touri ning senti fo meleti itar woto bati yele gam woto bala laare dan lem se tuhu damba ya wajiba bale patum yoro wa ah ne fa bna lem salam bale patum bro wa am se nyak fo pa zalam ning we bogo bamba um français we ah kuni la kun fa am passer de pari gadwa kun fa tada na hasir de soba asam passer ti fa handi gab lebe de lahri ya bu dum bu am bazam sen wen le to de le banam bu ba to ko fo bu inil hukmu illa lillah ralle takbirat den wa takbiratul ihram nananda dalit faji le bangam to ko ngapang ne ya nananda donc moi ça moré lam te palam sa hada la yikli na table song ti le ko lo la nit fati prépare sama fo ya limam fo ya pour so mago mi ngi jet tumde ti atum patum woto bali tum patum woto bon donc takbiratul ihrama ton yeti allahu akbar fo lam ti wonna ben me yidi bumba fa ci la resum wonna ben yidi bumba fa winam ti bum fa pata wonna ba banga da yelam ti fo modri ti fo yama ne sura da yakso zilim da gomde ya wakat bo la yakata an watin yakasa ya fo watin le ban jetto boutique wa la zakwa la fo beka mbe pos ko wakat kan fo nyam ti boutique yi da wenna wakat kan fo nyam ti fo ti da yi da wenna bale sande mikil le meti fo bet wenna fo yel gomni ngwa fo sitara mana wa hakika bum pale wat fo sumur wa barkatu ni waye ya wala bulbudu ya wala fo hannambe wala salan sa zingi te bonye tol fo on watte salan sa tarat bi bo mo wacce kabon la mo abati fo pas santé fo nan jete solution ni fo ne bonye ga lan ga payti salan sa ta wabra pas abati la la te bam patanya waye a better fa hawa a winda bamba fa don better hannam pa wili nini nga ye tati ya bedra nampa bank ya bedri ye anampa bank ya bedri asam bank ya bedra safa windelem ne nimi yite menti no ko kuwe tini ne me tudum bawr sanama lo nyaaka dal lo badu parce que rete ti ça dépend fo me ngir da so payet nyo kanyodi la ni paratay ya nyawa la bon meti pusra ne ma ani ramba paton ya Allahu akbar Allahu wa sami Allahu assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum yel bayin pakke ti wanda ya la wannan meti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar bal wannan bi la haqiqatu salata ajidar da din yitun kitile to mo yema gille fa da de pusra mi ngi jidar da so hay haqiqatu salata bo mo ha takbira mo sama ton sambang ti takbiratul ihram bal yinda rukni min arkanis salat bale pusra ton hanna imani irman dalam ti rukun damba yinda fo ya zitne fo ya bangda fa ya yemri samba sabala pusra samnam mo ya modron bang ya fo modron bang rawat ti man pa mi woni kitam ti yella a fo ya zitwo fo ya bangdo afa ya yi bam mita bam pila na be bam pila wajibatu salata musawa yinda ya bambu ni bangda ba ndekala yinda fo sa am bima foram buruhu de bun fo mande sujud imma qabli imma ba'de fo hinyimi la fa samba salani poto rakara mi samnam dinna fo lebe ngoni rakaratu la ha ya rukna yene ngo patara ya yimbu ya putoro ma zita ma mimi ye patada dabari aye ya wala fon da portable et non tu m'as permis de unité bon la ngese famille ya zita ya boy dat bi famille pa ka fo pa nkenge ren na fo mo dom bang fo wanda portable fo dom mo dom bang ngam ba ti pis le unité do ni be
han banda patar zilim ya zitne bangar fa ya zikan donc tout me bet zilim ne bangar fa ya fo mo don bang bala tile awalam nu amirukum ma yatazakkaru fi wen ba kon fo ñoru woxlam la yam sekka fa tan bang yele fon la aba kon fo boto malaika singuni foti buta woto kebe da woto fo ba bangre ton ni yel funta han ya malaika won singini ni ne ba tayara sen la bombo yela ya han datri wa et sandat nyama yo gol sen derla ta bangre ya to ti pa gol ti ton ton kiriye bo yol yol yide dal ni nga wona songdo nebni se ba ton dat ba be awa botte de gi takbiratul ihram nan la yaw de le ba ngis bal posera pour moi et les mettre posera pour moi mouvement ramba la nan de ngese la yaw la ngese gomni se fumbe bino nan ngese mouvement ramba nya normal ni sa an azuga anusa azinuga bomboya ti mouvement ramba pit normal te yaw la ngese zikdam ni se fumbe bino wonnam ha sakla bal takbiratul ihram nyinda lafza foyetere memoria sida lame nuga me zekta ba nuga tarar rol ponka bo la wakat bo la nuga zekta fo nan zek nuga la yawla yini fo nan yelem la fo yawla zek nuga bi fo nan naga la taba e yelem tin ni manda wana nada taba la fo manda wana na ta ma yele le mura tan yaw lo to la twende ngalambi wala fo twende ngame zikla yaw la yele Allahu akbar bi ral yala taba fa gille ke mo bangar ba ne sakata la bi sarata ral yi wusfay fo teme zike la fiyata Allahu akbar am pokolo fo teme ita Allahu akbar al zike fo fon ten nagata bi sarata la tuta ba kolok taba ndaye zik balan wa nya he mil ta wana yawlo wa da man bote bo la zik da me ya position yi imma ya hazwal uznayn imma ya tuba yi bala fa yakanda imma ya hazwal mankibay imma ya bagda yi bala fa zik da yakanda bon fa zik da ge mari ba jetti soma ya neba jetti ya wala jetti ya wala ya soma jessa kitab fara tan sen ka bo saba ya tubu wa bibiya tubu wala fonna ne Allahu akbar yam nembi jetti soma lebon to ko mam tam jehi ya fo fora tam ti fo nugra da zeme tobra bibiya nugu bi arabiya nugra da la fornati zeme toba ya suma more fanan zen ka boko pardon ne ba jehi suma ya le ba te ne ba tabi jehi zem sambi abelam tin so pa zem zangai bon mpazem se zin yazi boro ti fo loga bagda bali fo zik kamen lo bagda bo yawli datam ti boy budu fo zik ti zemes wa hazwa manki bay bagda yiba zik ti nu se zeme bagda yiba ti le loga bil friya wala mora nengo ko lo bali fo do amen zik ti zemes zeme bagda yiba bo mpaar ya han mam yelam diam so ma moto no wa mam yon da tin yiki dem aralle mam data ne ban kat nusa manax de yel sanba yel kabe bo Idrissa bi fo yikti songo taba bala Idriss getanti songo taba wala manar ba dade de hazwa uznaina modorti bondo tuba yiba zeme taba la yam modorti nusa payard woto
nugbisa wala man zeke wala patile te fo kol zugay patile fo man hazwali fo man te zemes tu babala wala modorti nuso wala modorti nuso kelen te tiran demes al kibla en kelen te al kibla ba normal wala mode fo zeke zeke manki bayelo tona wini fo bonda wana ta anusa kenge wala nugbi adi nyam ne nugbi sa don kenga nyingiru yadi nyam do ameti nusa adi nyam ne mi il faut adi yalla mi nga se ka ni min ci kare tatu songo ni nusa mi pour formation ati fo mi nga train nusa ba ni na pas train ni wile mi donc tubunwa imma ti puska ngati fo man wala bagdo de yelen ti puska da yele bo rogo miki bale hamba na pasan min ba yemar bala fo teme wa zek logon paton le rengi ni me zekam jam sa puro to bala letter sulugudi zem sen zeka donc amanda la yare parce que ole yawle ya bumni nga ya boy buru fo nya rahman na tawra woto pasakadi don nous c'est l'auto noir fo ningi de takbir imma nyawa fo ten zirala ne takbira Allahu akbar kelen yagala ne fo ten lebele kenga ne bilifri yawle Allahu akbar fo lebele teme lebele ningi sa yawle Allahu akbar yen fanji le kepa teme le muhim bi sharati lebele gun lafza ya la ila Allahu akbar Allahu akbar parce que wakande fo san tak madda lebele sokri Allahu fa yadam ti wonnam bedman bi nyawa ya kiflum ti fo menga sami ayi de ne li longa pour afillahi shak bal wonnam pa sokdo te donc fo doyla Allahu akbar woto la fo don yele donc nyawa ya lafza han tungu dubram bal woto gomda minga la woto ni gomda tungu dubram ba bo mo wa li ba zugo la ton data nananda zugo mi mo bale yam mim ti zugo mo sama ni na bebe ni ti zugo minga woto bebe ni wala siki mosa bale bangra pour mo sama fo san na nya san nam pousse abiye la meti zika bebe ni fo san nan gesi sampo fo sujude zigo fo watun ko fo tunzugu ya zin se yi imma ya fo watun be tahiyatan ziko nugo woto no fo sama be tahiyatan ziko nuga nyimo fo handa ta fo tan jetta fo nuga fo sanda ta fo tan jetta fo sujuda sambana na fo pas serda nan pour ti gwabre yelle fo mi ri tung yelle fo mi bombo yelle fo mi bo nyama ya musibo ya ni yingira ye pour ndaka ya musibo biya yedam ti bumdo walle libre bon ye kabre be be yime ngia dans un tonti yida bal yingira meng nakanje sason ya dans un tonti yida donc ni sal han nan pour a concentration fa gille ke poste ma meti sujude zingin balla ajata ni le patal zingin digidi ya sujude zingin donc sujude zingin la fajet hatta ta fatinin sallam abon tan ko fo sori a fota hayata zingin tahiyata zingin fa sandat mo sa fatan jetta fnuga waf san tan jette sujude zingin ni zugoren lari payeti fo tologon zorom do me ngane be betum hannam tologon ni zorom dab me ngay halle to lo limiti ha pa boto ni fo da nya sa tir normal ti zugaren kiti so se naw man ni mete neda kella tede sahibu rakaba wa saba abo na lam ti sahibu rakaba yuble saba e won zoire suro peto ya manu me nga alhan kange donc rateti boy budu fo nyaada tirka la fo minga zuga fo nina fo don jetta boy budu fo nina fo ba mum do nina me ba nina mum po so pa sakade sampo bum nan ken ti fo amma fo minga nina zabde amma fo jetta la nina yadam ti ha mum la ni concentration tin wa pasarde
seri wo pa ye fo do amen jet sujud fo do amen jet sujuda ni zuga den la denda te fo menga nan pasa mo se nawa ne bise mo re nya ti tir tum jehi ayo ine ni mora nawabi yam nembi jet fungo bil fu yare la ni mi se man funta te ko se yam ne ngoya wo ko so ya tumwa ya tuba ne fo nyaati ge bale date de problème ti boy yam tedam ti yelle yari badet net ha nya woto atun gusum nyei yami net ha nya woto atun gusum hale soma bale anyinga panam hada ba nyaw patun nya zo woto wennam tawre ayo abada rahman na hadra ta poko woto pa jahade kise woto panya woto amani na nya la longum sorinte hoto wara tun gutugo pasakati ba normalement wa fo do ameti yaad ma menina menimi yaada wusko abata fo rik de mezema fo kama wa fo kama woto pasakati il faut que tu fo rik zemas fo menga nyam neme fo mi kidamti nabi se gid fa donte sa alkibla nabi se gid le fa donte sa alkibla ti nawra menga a balbam fa tundum bam fa gilla be posra po bam fa be posra po donc ya tileti posra fo hanya woto sa date de fo hanya woto yinga gil fa tum nam date ne hanya woto yinga gil fa tum nam parce que queen pale twen le wa be ni ba la fo sanya fo handa tansa fo yita apan daton fo yita apan daton la fo sanya woto tileti yinga menga tanbiya yinga konta fo ti fo be tum po ti fo on celer la fo on karm no songor fo on pa nyam paya la fo sanya fo on data boto pasim hedi bal ya sifa la al hankanga bo mosa wa nawa mosa san lore nous se mosa wa a palagre zingo mosa wa palagre tam jesse nyam ne mo ram palagre fo palagre ge bal yeme twen yi yele yibu balé twen yeme te wala garmoto bal yenda twen kon ni twen kon ayibu bal fo twen me ndik nuga man woto adi nuga twen man woto ya bumu ninga han twen mane ndika panya wala ni na reglement sirka pa be kala ha sede ni rikin te ken yugu woto pa woto la han le mandai ya tin shuka kan wala rikin de galga kala rikin de galga amma fo teme ndiki yon saba ngad yon woto gwabra la fogata wala adi gwabra la fogata gwabra woto fogata gwabra woto fo hanga woto mui ti fo yole ndika mosa ninka yam fahma meke ral nye gandba ya woto ya yam bang ti sam manen sa pa ya ti foto de manda pousa fa ya ti le ti fo man woto bale ya yele bale ya wennam tawra la fo nyasa donc mo sawa fo donc musa nyawa donc ya so zingin laka fo san ya se modoti modoti nenga nina rika puire nina doandi ka puire yela nina puire ya get sujude zingo so zinya no zugo me ya ha adonya ha normal padon balgan chenka adonya ha tirka bo fo minga woto no me ya ha pa kengar woto hampa mi kam te ne ban wan serme te fo ble patar solution e donya ha tirka nous se me ya wala bu wini yamba karsa me ya wala ndegala do wakat kan mosa te fo yawla sing karonga mosa la sing posra nyaw fa wa normal mo aton han nan kenge ya ruku amosa sulu tige like for karsa pakwa normally wala yampane donc bon sulu tige voilà faningo pi de pon normal ya soma
mora yene ngombo popora fo batun soma la bale wala yo saba ya soma parce que be yeram nabi sallallahu alaihi wasallam hande sulu woto hannin ko patun sigizin ba yembre pora tiddem kele ayo pora tiddem bon là des problèmes ti boy ya ton dik da yel fa ki dande wala wennam san songa yam kenga fo kenga zakwa fo ne para ti fo tinyas ti yam fo bi ning position ramba ti jet la koride ti jet la koride hawa wa normal mosa fo min ti fo tabe ne wakat fa ya normal fo min fo tabe wakat fa ya normal yime ti fo mi man woto bal ya dini le pa yale ya remi fo do zam salame zam sa wati to mbanga normal ti fo hanna sulu bal yelem sollu kamara aitu muni usalli bo fo sa ngodo pora ya la fo yonda 20 yara me 20 ta panandire fo posa mo sanna fani fo donc fo don tirer la wala faut pas toi to pemime fo do men zamse donc pora don tirer tira tab san ningde ko be côté ramba fanji le ca papa cengar ka ni bon nous ça gande ba kado me ya fo manda wala garoto ade fo manda wa fo na ngada runde adi fo manda wala fo na ngada runde adi ya da nous ça we ba runde paman wala neblis bi ni misuroto nyoto nguso mboy ma tabrikan dole ge zugo toni wa vadam yelba ma fa pasakade bale ya queen pour le yawa ya pasakade ya tileti fo modorti nous so woto no man wa na ngada runa concentré ti nawa yawle dik normal position normal yi wakat kanga ti zu pour yawle dik tir mo sa ti fo yawle ton na man boy budu fo yawle ton na sin karonga date di yawa ya rukne nyawa panga yi da fo yi subhana rabbiyal azim bal sulugura panga yi da subhana rabbiyal azim bal subhana rabbiyal azim ya wajiba la ya rukne sulugura wala ya rukne donc fa ba sekada na sam rukna an zo ya subhana rabbiyal azim way ya ren kiti boy budu ya ren kiti fo don sulugum yinga fa so fa wa normal ti fa yole sin karonga ti sulugura pidi re wakat kanga puso bale to yi tolo ba forata ba fa anda yele subhana rabbiyal azim vugde de sekda la me ton ne ngoton ha wana sekla taruku wa reti azo yele subhana rabbiyal azima tile ya rogo de leye kdiya ha kitam ti fo menga hantar woto wa puso satam ti fo menga ya fo zo yambala ya wa pabum ya ibada yi ya wala ya bum ya tundum yelle renda ton gunsi don yinga do yongo ni alhankanga mo sawa le ba sujuda sigba ton meng panyaye jehnya sigba paru ko lam date sujuda lam date sigitum je balin sigame nyerenga aruna wa nusa yawlo wa zuga bo nyawaya na kenre bal bangada banenga wa kawa mosawa bo bangada batare ninse yibu bo wakata ninga garoto parce que hadith hango toto ninga ne moyimba fa hango mosawa net faji nyosa ne fa hango bale sandam yame tifo sanna sigi before nga sigoto yengi lifri wala fo nga sigi ne nusa on wane runa yawlon wa ni zuga te zuga wa base te fa hanna yiki before nga zuga on wane nusa yawlon wa ne runa bo la yenda yime ya gomna ya hansakde la han ton no nganti yida yenen fo han tara lafi bale wakat ne ba lafi yida taba fo san tara lafi signe runa signe foruna yawlon wa nusa yawlon wa zuga ti zuga reng rore ti nusa pore ti na wale keli dem fo migdam ti tunugra keli ya normal la yemra fo san sigi tunugra ka normal yikruwa parce que moi de pa ya olma yin nan denga de pipi yikra tem poatin suka yake de betin suka tin ya sabo wadir yere donc wakat kanga ya soma la yemra me fo san man me yel kabe bindi la me handata mo sama ya boy budu uruna mohama fo san data before guns ta lak ya saba lak ya saba nisal bang tiye pousa wakat fan gille ke point ayak da me zemher wala yinda al qadra
fo ba don nan ya runa woto donc fo san na ya runa woto ne fo ri ka fi wuninga han pa wala an sak to ninga way fo ba don nan ya woto fo zem hada la al qad ninga han zem had fo donc fo signe runa fo yawle signe nusa bo ne be betam san na mane ab tedam ti sujude me wala rukuwa taman woto ba zema se asarga menga nyam nembi wala asarga menga ba zema se fo ba dan sarga fo menga fo do men zema se boy budu zema se fo adi nusa me ketente da al kibla normal la pa yaagde me nyime ketente da al kibla te fo yawlo woni zuga ning lay gus nyawa saba yora sam papa me sujude samnam ya tapiwo ya tenwo den nam te fo modok te yora ni zuga fa banina tata me maroka ninga arira tek bala mba yora nzek yenda wakar kanga sujude samdani alhan kanga ya tile te yora ni sujude fa jile ke papa me bon nina me to meti tapinyam la wat ne tapi bo sala nina to mti no ma bata gan woto bala bon yawa pas mese nina me kella on pom da me woto bala ya pa sujude ya tilati ba maramba ya la bas loga ba maramba ya adam la bas loga ti kanga kanwa ni ya la zikla ba bonda hammi kam ti fo panandera neda ba normalement ne biyam sallallahu alaihi wasallam ning sujudo tonwa bubilten tu kan yi la tu kan yi ba yemat pa dena hada toy ngampanya hampa mi kam ti boy budu hampa mi kam ti zama wa wawon to ti lo limite ninga ti fakat ya wala fondat lan la ne fa jil me kelam pa kondo pa kon fo menga lora amma kondo jaya amma ti gain wala ba man to ninga ma nyawa ya bumu ninga pa sakade po so po sujude la alhan kanga ti bale nabiyam sallallahu alaihi wasallam yelam tab sakala ganyenda tan ni sujude ni wila yoppo ya ni wila yoppo nyora ne rire ni ya yembre nyawa ni nyawa te yibu ti atan runa yibe ti ya wana anu nawa yibe hande pono ti ya yopo fo sa mana yobe ya ndika yemran kalma so to ti lebra yobe ya abanta la to beto parati yobe ya fo na mana wana fo leba to woduni wa be boy donc ne ba gus bon quand même ni min le gun ne ba me ha te gunsi bale wakat ne fo ni min ta mi hinninga to wa ko fo micro kan ga buti fo yilima fo yilen toti te da pitu ya to bale ha mikti yam patara ibon na sogoto no den na ba yel kan ga fonde bale yawa fo san zada fo ba 20 pour wajibra manuga tike katoye bale den da fo ni mumuma amma goda bo lebra toni fo wakat kanga bo nyama na ndegala e tundu wa yela yam degande la wala sedi wanda totoni ngo fa to yahi nyama mikti patar nyawa bi ba ne da takellam puso to ne simple ti bay hanna yaka ne tare den tat zama mosawa wakat kanga somon ma mosa na yira yam nan zami kuro bale limama yela kananke donc limama yela kananke yama mikti zama ya wosonti do limiti ti limama ko yaka kanan to onta ba ti bawne tan nan desi ti wakat kanga zilim nan de da wakat kanga aba sam yella wakat kanga ni sarta wawayi lama imati yamba ya wala nyawa ya ha sokonsa gomto kabe bene de nusa mouvement ramba gille fan gille ke pakendam la mosa wa yam samba soto nusa mouvement ramba tara wetsi bo limama se nengo sa wala ya wetsi sa ya problem wuso ba ne ba nenga na ya wede sawa yin nengo na ya wetsi ba yin zan ne ba donc yin zan ne ba ratam tona na ndegala dina yelle bi degala ne bangre degla ni bangre la ton dere gla ni ton mi nganyu yam le do ama ton ndata tibale bumuni getta zini na umbwa gawa aha na mbo bala tileti nyambo yelle yibsiga ya boy budo ya tawra la woto no poru mo sama man fo na woto to je poru ya na sobi sujuda poru fo nawa wala nawa ne ngawa nyampanya nyawa soma le nabise wala nabise han ndegla woto bala soma wala na auto esum donc na me sirada me
da yaabi da yaabu so da dik ban kal tabon do tabo to ne da man bo to ne fo do me te fangile til moto bo nya so mo sama mo hanen ni ba nyambi taba nyaase yel kabe bene pale nya so mo sama ayo konda tabo to yam panyan la yel kabe bene na wa na don ko la tabo to no na don ko la tabo adi wali kinge wala adi nabi sa tilmis tengoto wala nya so mo sama ne ba takadam tiya narada la bandatta bi nabi kimsa pa nabi kimsa la bandatta yidan kilo to no pa nabi kimsa la bandatta bale nyam san wisin ya so ninga ne ba na wol ma yida taba ya na kuuda la handatti bam zeme taba ban na kuuda san zeme taba safa ya normal ba ti nyam na wol ma yida taba ban ni sal menga a hakika ya na kuuda ya bela kama wa hanzin kinga abonno don gidam ti na kuuda musawa ya na kuuba man don in zeme taba na kubati nyoba mara mahan yaagami bati ba mara maham yaagami na kuuga ya kan tonti ta kuuga ton zeme taba normal na kuuga han zeme taba normal yam mikidam ti safa musawa yam san safa han kengo to ay tolga ti normal de mora yelam ti course han lu na kuuga ti pane ya ren kiti sadi wa han wane yelia arata la ziga to bala yelam ti bay budu izratul mu'mini ila nisfi saqai nabiyam sallallahu alaihi wasallam mu'min kuruya zamada na anawra karkoy nga tekwa karkoy nga tengo sokorwa mu'min wa la yel kabe be nan ta modota ko lo no kuuga woto no wa la mata atay ka bayna fa huwa fi nar bal han lo na kuuga musali ba bugumo fa hanta tiya na wala nan geben ke bugumo la bas fo haya fa mi be lam te mata tar ka bayna fa huwa fi nar ren kitili la be soma men gun yel ba mat yel ha wa ya waide pul moyen ha wa be yel fo bi fo me gunsa la ramanti wa kifi donc fo soma men gunsi te na kuuga tara tumde bal bi don jetalam bal ya bene la getta yawlon ton bang safa tiridma safa me ha yawlon patiran sa abogo da pousa ma tun wayi sababin sam pousa nyama le ba forsa ya viu ya nyam ne taba ya nyam na mikam ti budu nyam na mikam ta shetan tun ken bene ya la yam sam nya tab nya so ya normal woto ne nyam na mikam ti wonnam san sake nyam suyena kelen zem sa taba ti yele gille fa bal dina han organiser ni sa duni kanga bum pa ben tun ko organiser dina ma to ni ngoy la yam papa ma nyora la papa ma fa hanga sa wakat nga yita to bo mohawa ya zinuga musawa bale zinuga ya position yibu ya nin salam le zin mosan le nayik donc ya nin salam le zin nayika kidam ti zinuga yiba pa wentabe bale yam ha wen sabtaba mbo ayemra na donc de zin dug ninga ya zinda le yika wala ineme bale winigam ti agwabaka agana ka yenda amponte yenda zom yenda zugo la ri kadi tunga ntilimda nabi sa zugo ti ya normal c'est que fo runa ya woton balbili wala fo mpaton ba tati yiro to ya soma donc zin kanga ya zindu ninga ya ha ndati yik garo to timam zindi neme voilà donc faut hansin otone ral ay ba ay dalle de nyawa saba faut ponta nyawa saba voilà faut ponta nyawa saba engineer yizu la faut yawlen dik nyawa saba en tilim faut dik nyawa tilim normal ti bomara mbaketin ci hero to normal te film be me ha wala donc ba fo ji woto no mosa ba ya ere fo ji normal panam hat fo
bo han ba po ya wo so ti lo limite la sabab me ya bo nkiti po woto ya ribi ha bo to dombo gombo la ha fo me wonnon ko fo me woto yel kabe ni wala bale yenni na sama tum da fo do me gu nyewe ya tile donc yelle woto ya gele ya la to nje ya bo wala ya woto nyam nembi wala donc nyaw soba ya ten suguzin go la woto da fonda tan yike yinga bal fonda tan yike fasta hein ya ra kare yibe ten suguzin go bal zin go ya yibo pipi soba fonda zinda yinda fo zinda ne alhankanga nusa me ha fo hanna pakaram tahiyata fo rogonda woto na wa position nusa bonda yinga wala yamne poron damba wala bo nyam ningi da nyaw saba kamosa nusa mo sawa yin ningi da bo wakata ninga fo sandat na an te nuka nga saba mo sawa yinda adi nyaw saba gontam tahiyata nyaw gontam nyaw gonte nyaw koloto nyaw di kamano ngay nubi kem gawa bi fa yela nubi kem pa yela nubi kem ga nye gontame ham poda nubi kem ga gontame ten suku nubi la ne nugra wa ba mu bi ba manron yek taba bam te da taba ti nubi yare yora tien sos nge sabab nubi la ye wala to bi yawle ndika mo san doglo di tunga bo fa san doglo ga di tunga to adi fo doglo ga ala hanka ngawa bo mo hawa fo toye meti imma fo tende mandale kidan noto sulugude la roar de kidan de nyenyo so de ton nimo ya fa wa van la terre to no fo bo mi la fongre ba to la mande ayo ya tudum boy fo mandale kidan de kidan kanga to no hanna ma de setan yi de fo ndikan ma tom pamra fo ne kidan to no bale la fo karam tashahuda bo kamo ala mam yel yamba tika foto me anjet nugo laftan le jetta sujuda hamba na sujudu wala ni na jet wakat fa la ha takansa wakat kanga foto me jet nyaw da karamne donc nuga alhan kanga ya ayemba loto yibu soba foto me man boy budu foto me am ponde nugo bi kemga ham pokata wa ten suku nuga ndik nugu dawga ne nugu bi yara in jilo toni automatically yele yiboto bo nyaw mo sa fa samane nyinda kale rambadi bal nugu bi sa taba fa jille ke point nugu bi sa taba fa jille ke point nyinda de bamba nya woto ke more mantige mantige more makda podo ba kwande ayo yele wala ya nyawa sabam ponte ti nyawa ponte bamba bi bam ponte ti wala ti bamba bibe manoto ti bamba bibe manoto foi manoto foi wala foi manoto wala tenga de l'auto musa wani fo ponta nyawa man nyawa ten woto fani fo ten de woto fo ten woto na musa fo kelen do halka normal wala ya to ninyo da gori tenga tira ni mo ha fo ten mandala kidran de te sigid kidran la route kidran de te sigid la route kidran de wala more gontige gonde wa gonde woto batige wala yemra la woto ne yibu sabam yelam ti wana yibu saba mo yelam ti wana wala fo mum de bam normal la fo kondion sabot wala fo mum de taba fa la rik nyaw saba ngodoto wala
fo mi kidam ti woto la nyawa saba ni palakda ranyi me yinda ni rogonda nyawa saba zugo to wakat fa ni rogonda woto ne nyawa ya boy budu mo fo han samosa bo miti nyawa ya tum sit ya formation ki nyawa fa sat normal ti fa le singir karunga balbama panga yida balbama ya boy budu bamba ya movement ni se ya tileti fo mana bamba mo ala fo yinga nyogon musa ti fa nan singra man na bolo ne zilimda nyampanya bo mo hawa ya boy budu zinnim basa musa foten zinda ton kausbi fo nawra fo mana la position ta anan namas fo zinga mi ngam pasuma wala fo zinti wala yalla yake dam wala mbe ngadoto tumam zindi donc nyawa saba nyawa palakda ridung nawra musa ni palakda nyawa kel dinganda saso to bala ni palakda woto bo mo fo chekba musa wa ni be teng musa ni zin tenga nyawa saba kel nya ha woto bala pagana da woto banina voode yel kabe baba ta vodo ton bala na ay la nyime mama da men zeme nyime hento yawa nyime mama da men zeme nyime hento woto pa sakade woto pa sakade donc fo soma meti boy budu fo soma meti ya nyawa ndo yikinyas tiyo gande ni do yikinyas am tiyo gande tiyo zinoto ayo nyepa gande de ni romba woto ni nabi se me ha mande kadi ken nabi se me mano to me pari ken nabi se me mano to bal fo samman nabi so to fo leban tesa la fo yisa la al kibla renda kel nyeme kelen tesa al kibla yaw ni ne me kelen tesa al kibla woto wala nabi se wala nyenda pontame te kelen tesa al kibla woto ti fo zi woto normal hampa barambe bo mo ka ha barambe ni ya bara sababu donc ni fatakullah mastata'tum la hampa barambe te yinnoma parce que ni ne jeta mi hansi woto zapatala la ha min mbala pana zapata wa bal lisan patem pam padanga je kare to paba tutu ningo mita aya tol ma yida woto la nisal watan sakanya wa non ne to sakanya pa wala mumi ya yel som pour la rahman nab non mo hala fo yaw fo makar yaw ko ngoro la mo ya yinno mo ya ren kitibratti mumin me ngatolo ya den ya bondo apa zu ye bala ha zu ya la fa ya zu donc adam ya ren kiti abre nga attaque da ribu ta gusbe bala san wuse be zu hodne da fo san din lo fo mi nga limita fo na wa lo alhan ni nga tabadat fo dan tum yedni zawt fakat me yaman na je limam sa me dota gunsu me ya la yam je nemni se nan to vum ne ba wala se to ni nga ta amana tum da pa wala ya bum ni nga man la pam mengi ayo ya man ti bum ba zeme wala wen nam da to ni nga donc yam han yoto yam tum da nan ta la al baraka anan na fa me duni kan ni la har fangil donc wakat kan fo man da yawa yawle to yawle jindi yawle na sin karonga mosa bamba fa nyogon ne sa ti fa yawda na sin karonga musa la bama han nan pa nyoron sa fa ka do nyagam na sin karonga nanani bal yuto yinga fa gilla han nyoron sa fa sin karonga karmani se fimbe bino musa wa ya salma bal salma ne ngwa fo do ameti fa sannan ning salma bi fo wenam na nyah banka fo wenam dame nyafo banka assalamu alaikum wa rahmatullah la fo lebele wenam se lebel nya gwab bank fo san wenim nam paya bi bank tu zuga wenim daga nam patay fo don wenim dami ti fo menga nifra pam bakanya fo lebel le wenim ska ti fo nifra pam bakanya wakat kanga wenim so pidem ya bal fo ningir salma ya neba la fo konta wa ya ton pa wum gomda fo wata be ne wata lafzara mo me ya dati tum da paye pa fo yati assalamu alaikum ya andam la fo konta ya fori tung neba ya ren kiti nimni sum bebri tunga yilel ma be nimni yida han be gwabga parce que frère dadi tungramba ndeng ko bam doara la fo yawle le gwabga yawle le ko bam doara ya
le fo yaw le yi posera pour yi woto de yi ya mouvement la ton nan data quoi pas zikidam ni sem be be no mana we bon donc fo hamman boto mouvement wala woto ne ton somba gunsid me sa ner karsala han wani woto ne ta ket somba wala ha sera tutu ningo ren wannam ha sakke zeme hedame mo hawa hin kella ya zikidam ni sem be pour mo so wa la da han data mo so bon salma vuka me wa ni yeti sallam vuka ya ha fo yeti assalamu alaikum la wena kidan bala yinda ya woto la abrekala yinda idam te assalamu alaikum la fa wena ko rit no kidan la yinda pa waye bal ham tar panganti yida nabiyam humananti yida fa ya salma yiba salma yiba wallahu a'lam it wal lafza wananda dilan hiyati ayo posera lafza ya alfaza karongo mo sawa ya move merambo Kayin le ba makali bo ma ay fa yire be gwamni se fende be do mo so bal gwamni se fende be no wa enen da ton nyak farile hambe be no ya rukuna bal ya rukun gwama pokwa bo takbiratul ihrama yinda ya rukni la boyin la bombo ne ti takbiratul ihrama winam ti fasan yati allahu akbar bumbo bum fa le haram ne fo ham pa pos ko soxla bumbo bum fa taga duni le haram ne fo jesiyel lo le haram ne fo rib le haram ne fo nyub le hajim de tun mosambe ne fo mosa wona kidil fa le relle mouvement kanga fo yati allahu akbar mosawa fo paka tum na nerenda yawla na sing alhamda karunga bale alhamda karunga nyime ya rukni tiyinda hampa karmi puso samnam bir rakara samnam yinda ya ayibu saba hanam pasi tahiyata karungo basra tahiyat basra karunga yinda ya tile yin sampa karmi puso tun samani alhankanga hanam pasi hindi ya karunga ya ha nabiyama sallallahu alaihi wasallam basra nyatile hanan le pa nu so mo ha ya gomda mo sawan ya rukuna ya salma ningra donc bamba fa ya gom ya rukun ya tile ya rukun ya tile ti fo soma men bang bamba ti takbiratul ihrama ni suratul fatiha wa karamba la tahiyata ba'd tahiyata fondan zin baton payika yinda ya tile ti fo leben le salna biya ba yele ya tile ya ha la salma ningri bamba fa bamba ya tile bo ha ya rukun pa da ya mouvement mo sawa yinda ya nyaswa bannet ha antwen ya la zin tengam posera parerde hampa ya nafila ya yel sonda pusukla konfo ban nafila net twen zin da tengam pose ba tatara lafi la fonda nan pam pida abnyaka da weta ko fo la fadi le fasan zin tengam poti patune sababu posera samna nyinde tile nan pa se sulugude nyele ya rukuni yibi soblade nyele ya rukuni rogra mele ya rukuni ya la ka mo sawa ne ba nimin nonga nyakatam bal rogra ya rukni roti yinga yon ga mele ya rukuni ya de sar san do te yinga pa yon re rakara samnam forogo te allahu akbar ti zuga panyan keng ti rekti fo lebre nan keng sujudu wa ya rakara samdani alhankan bal sulugra ya rukni ti rogra ya rukni ti e ti dala mele ya rukni ya fo nyati yinga yon no ti fo keng ti rek mo sawa ya tile fale kin sujuda ni ya rukni foroga tesuka nyele ya rukni don winem ti fa samparoti yingale ya eti dalbe ne ha sujuda le samnam ya
ya tile sujud damba yibe fa fo zin mbasa me yaha nye le bele ya rukun donc bamba padon ndimi ne padon ndimi ne bamba yi fo san dim ne bamba sa fa ra 40 ni mi same amma poso gilin 20 ni mi same ya bo hanan pas wajibat ramma musawa nyenda ya sura zenga pa alhamda no astaghfirullah tamwabo nyenda ya boy budo nya subhana rabbiyal azima nyenda ya wajiba baya fugri mbo forogo yati rabbana walakal hamd sami allah liman hamida nya wajibne limama la hanan do ya mamuna yitamti rabbana walakal hamd nyenda ya wajiba woto te kay wajiba fo zind an karam subhana rabbiyal a'la wa nyenda ya wajiba rabbi ighfir li wa nyimi lebele ya wajibi ha zinuga ya ha tensuk zinuga ne tahiyata me ya ha nyimi lebele ya wajibi ha tensuk zinuga ne tahiyata bamba ya wajibi atrama bamba mo sawa ne sa ne takbiratul ihram da majil fan kella ni so ba nyinda ha zan takbiratul ihram ha nyake takbir da man kella gil fan nya wajibi bamba ni wa fo hamba ha ne putu ko so tun sama mamarkara sambe la ha mi kam fo nyime me sujud la fo watne han kella mo sama mo hawa nyinda la bonti mustahabbatus salati nyinna mpidir po so mo sama bo mo hawa mana wada ndat bilfa mana wada ndat bilfa ti ton han nan jesse wonna mo organise ton to ni ngawa wallahi ton do sama men po wonna baraka duni kanga organisation par bahin ton yi wala lila ma organise to ni ngawa bum tat ni salan to on ti yida zemti ya ned han bil watilu on ya ned han nambi wo ya ned han na watu posra hakka wa ren kiti ned samba posra ya danze bale anwa ne ba fa hakkiram anwa ne ba fa hakkiram bale posra han po de posun sa halenti taram ya ba adam pa ma puire ned wo ned nan le wan le ya lihla man nan ti ta duni yikri a puire bebe hannan vi ba fa yil puire bebe kitam tinet patien wa pour poser ne pas serda na wa ne pas serda na ba poser même pas poser bale hakkaram la fo mo wonnam hakka bebe anabiya ma hakka bebe lihlam ba hakka bebe ha ya tile te zama so te ton wa wala han serda to ningo ran dade de wonnam hakka bebe ti nabiyam hakka bibi sallallahu alaihi wasallam ti lihlam ma musa hakka bibi lihlam san da dan san lowo san bebu san na wato yarinda yaren kiti lihlam ba ya la tutu nin fa fo nenge ayi da kifri mahma ya tutu ngey bale pipi a pira fo on pira da so yela wenna yibin soba amana do an ko fo la pani fo ye السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اهدنا الصراط المستقيم رلي لام وانتي توتنين فا فلا يغوا اني كيفر باتون يا يمري ابدا لا موسوا يمني تابا موسوا تفاوت يا نبا نونغول ما نبي ليما موسلا ابني ديك بانغا موسوا بازاد ني باونغاي بازار لا تارامتي فو نونغا yaren kiti fa samman botoni fo pa kende boy budu fo pa kende fo pa tempa lima ngono honde ba lima ngono honda ya tinir sanno winna bi fo nonga a sampa no winna bi fo vino pa nonga wan zemsa al qadani me pa no winna ma al qadra tekka lay boala tawat no wono winna la ha mi kemeti ner pa no winna la yawlo saw ti yam nonga nyenyo so ni seriwa ndegal ga yel ni semo ha mi kam tineda ya miskina nyingi kiti fo panonga bata pratique toto nyenyo skop ya ren kiti ton hanje ko yerde ni mimbe kamiya wala lam dandamba nebni se hindi min jette ba mi so wa yala wen woto wa so mam to bo bambaramba ya wajiba lem na mi kam tina ro so papa am puir wor poy bo fana mi tineda na yikibe o on sadam ba hazakon wobe mi hin wonna njehi tiyo me wan nan take tiyo wan nan man boy bo nyawa anek da nyam han tum ni yam mi mem ti poso mbi ti la ndana wan nek foti vete poso ka tamla
miti yawa soba hambe nong lumye hakika ya wala don nong naam ngey ba miti yawa soba ton hawa pa wawda mbo pa dade adon tara al qadr yaren kiti ne biyam sallallahu alaihi wasallam po nyang ni nganda manada mi hira wakiti ya yung ti sahab sa jehti a absan nan nek ne biyama nan nam salam tam kel man yella fa bala wan vi bi wat ne biyam sokka kibara lab yeta abu togos wala yete ta yaw gabi ti ne biyam kenga nan ti pusa la nan gomne aral yawa ya bumbu ni nga han windigidi abila dam da tara al qadar ne biyam ning njey halit ne biyam ning yel dar ning darbati bilale ya boy la tumu yan teda tum ne naw tinding dum arjina nawum bi tawr arjina poko ne ya yem sabala ton me leber makam man mama li langati kolorti modorti zemsi tiboto somana me yid wonnam ha sakla pazar bal ton don no ngani tam pratique dina to ya nya wajiba ne sam pa pratique di ba ya ala hanni fa abdon wini lamba tabang bata ko yiri akoy yen ko yiri abdon ko yira zugu koy kanga ya yor sokne yinga taton wa yella wala hakika donc pour ça la ton damme bal hen kelle gilli ne paton bang ya hakika ya pour wala yel 15 fa wata ral ton yelam ti takbiratul ihrama yinda ya foye amana wala foye lam ti wenna belmi yidi bumba fa gille kep yarin kit nabiyam sallallahu alaihi wasallam yati boy budu miftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ralle posa men kile wala yilagra wa mora handaganda sonda ya kile lere tiyam yolu minti kile hankay bumba tun zombi han bable wane kile ne ya kidanda fa hankay fa ya jetta woto bala bo hawa yitam harma ni fo ya fo yita Allahu akbar hawa yitam halla ni fo ya fo ning salma ni of tendi kap teñu tendi ka ko mu tengo manene da yinda sakdam bo suratul fatiha wa nabiyam sallallahu alaihi wasallam yelam ti boy budu winna bi qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfay man puya pusqa suratul fatiha wala bonti pusqa mam nim yemba mpuya le zinse yi bo ton imagine je wennam puir pour ton naare wennen dat bu mun ninga wa la andi kam puy nyak ko tonda wallahi tili la mbadome nyawa tek mi ngre sikafo bat bum pale paya fom pour na wennam puira sekam ti fo nyati ba dun wajil fa gilab handi kon koneta ba pour di fo yila lam o do nya nyawa subila pour la tar sekam menga لحمان لحبودي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون نيوم لكيف نمان داتت امانه ورا واتون سورو وتبام ولي بغني يالس يي ابراتا وتو دنا تون مورتي فيويت معنا بتون سورو ريا تيلي تون وغناندا ya ton morati filgo beton suruwa re ya tilati ton wa wananda la ham mikti suratul fatiha ham pa min kin suruwa sai ve wit ya kuibala abason wat to konti batam tiara ya han lebi ne fo ba lugun kubal to rikin ti mumi abaso lo wotu bala payido yella pata wotu nyawala mon paratili lamba ton le bon faham to san le bon faham wa pinden li lam daim sa bam yella na samam apana ya bam valere donc yam hanta nan karam alhamdulillah karam war woto ti wonnam gomda ni fo fayti alhamdulillah rabbil alamin lam wonnam yatahammadani abdi miyam piyama ti fayti arrahmanir rahim ti wonnam yati asna alayya abdi miyam yilma mam piyama تفاتي ملك يوم الدين تونا ميت مجدني عبدي ميم زيزغما تفاتي إياك نعبد وإياك نستعين تونا ميت هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تونا اللي بغويني فومها يتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دوسا فرانجي لك يا بوهن تيغما اهدنا الصراط المستقيم دعاء تغنتي تتكلا يوم ba fo ko yu miliyare tinet han tanyel gom kanga ko yaga sa ihdina siratal mustaqim to ko lor sor ya tira jeso pourquoi ke lor pourquoi tagas pourquoi bumba faji le kep ran
fo san fam ti fo gomna ne wẽnnaam woto yãgba pa le tar maana ye n tog n tɩ yella bõe buudu tõnd no loeera sẽn wa to tɩ yaa pʋʋsg rãmb tara wɩɩs rãmb la sẽn wẽnd woto rãn kelg nebã ye bale b wʋsga fãa gilli b yɩrɩ mui naagdem tɩ pʋs yaa beda tɩ b yũ zom korã mam pa tõe n le pʋʋse b sãn dat bɩ b kuli maagẽ meng tɩ rʋkʋʋã kẽ tɩ sujuudã kẽ tɩ yãmb yãsa rasmaan na b taoora limaamã me gũ samsa ne bõn-moyã wãbre tɩ yẽ me ra wa nams yẽme tɩ yẽ pa tõe n yãase bal fo basda yelle bũmb ninga yĩnga pa fo n pa nonga ye fo n dat n tʋm tʋʋm ninga wã a data gũusgu donc pʋʋsga doame n dat tɩ tõnd gũusa t'a kɩsa wala sẽn segd to-to ninga wã fo sã n sulg me yaa yetɩ subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim amma fe subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li fo tõe n yeela woto me ها يا نافل دموا يندا فتندين الصبوح القدوس رب الملائكة والروح يا إربو لكم أنا يا 11 هذا اللي سبحان ربي العظيم فجيل قوينا من الحان كنا فهون نسلوا فواو قوينا لا فبيادين كتي بدينا بورا أبانون بوم صدام بوه نسالا أهون ولا ركوع يني بل نسالا نهتو ton karan sam ni mi yelam tira wona to ya kirgale ya nyeme watin fo me kirg bil hurbata zin bala sampanna nyam fa ya yemr ba fo san doga ya funni ngo yam wa bala ta ya nisala ya nisala sampa rumun sawa bi ban tatara al qadr bo rawa sa anda tinisal siga al qadr wanti do limiti sampa na anda nengi fo mi man bog zemsi lame ya nimi ya faham taba musakaye ti net fa gi ladi kan dikde ntede sino pa botoy pa nisal wawra la yel kange do nisal ya net atara tulsum ne yel wusgo bal wennam pata tulsum ne yubu apata tulsum ne ribo apata tulsum ne songod bumba yemre yam pomo so ton ko yime ti ya wawra ton me man tulla datina ray fo ne ngop san ko fo mu yolo nafto lo ya fo wawla de ab san wa jeso ganse nafto lo ya fo wawla de ab san ko bonzo amra nafto lo fo hin nafto fo ko ya wusgo ngo ko fo mele bele ya wusgo la yellembe ti rahman na ba puyira da sagan dirdi ba ne han nan ko fo bi hira sakki ti annisala sanje sa rugma la jasa baso ba ngam ti al qadra ya dilfu fa anjes fo hun tunwa ne fo al hala ne fo nan le dik fo gon sigi yawwa fo babu han nan wa fo mimti fo patabote pa fo la sobay pa fo la sobay la mi so tantara yella han pomp nisalan sa bo ariqda ham pa nongon ni me sagada rire ti ha mongari me ngali ba zabar me ngi ila daraja la fa ya zinnu ngoma han kabe be ni la magad me tit faham yalla ni min kabe be no dalle fo yadam subhana rabbiyal azima fo yi sisr da wonnam ni al hankanga fo yi da wonnam ni al hankanga la fo yawlon do mo hayati rabbana walakal hamd rabbana walakal hamd so bo wonde piagade be ni fo handa tahton pa za hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفاتوا يلم لا نبى هنام بانك فوس نورمال لي هم بنا فسان يا هنام كارم بام بتوين ويلم فوق ولا فوس خان تدو ليميت نينغا أهم بس يا كده يا ولي يا نبي صلى الله عليه وسلم ده كارم لون فان جيل لك دون تون سما من بانك دينا هنال لي بنلي passé ton le bin sujude subhana rabbiyal a'la wa ton le bin le pega wennam ni al hankan la yilga ton san le roti ton ko yafa ya ton han roti ton ko yafa tin sukati ton karam tahiyata la yati boy buda tahiyatu lillah was salawat wat tayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu donc tahiyata yamna mi kam ta gubga taba fa wonnam ning wala tahiyatu lillah was salawat wat tayyibat wonnam dinalare assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh nabiyam din laninda السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا يندا فون يلو تو فون نمني زبنا غفتابن بودو اما يام هم بي ما بو وعلى عباد الله الصالحين يمو هم بساسن لا هم بتين ها يا صالحين سون بلا اتون كي بي donc tahiyatu gum gejil fa jille ke po fo soma men karam nyawa mbang nyawa yetra wala han siratu to ningo
تتا فلسال نبيام يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دونك فلبن دي كارمانيون تفلبن لكوس غود من دي باس ها يا باسو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فكوت غود من يلمبا دا فا يولن سلام السلام عليكم ورحمة الله فريتون رمبا فكوت تيلغرون كوبا جهنيو جه تون اورغان جه ندن نيغي سالم تيلغرون كوت فوتي فو جيدا لا زابدنا فانجا تون من فمي توم نمي balade de han to ning salma yete assalamu alaykum ritun koto gille fa gille lebe ko dati hunem to ya dosle to non koton kotaba da fa min sura ponom nay donc ton pakit tab hakaram ton anda kitinde tab hakaram ba hakika li lam pazaba na to ayo abada bala han non fo yide bumba fa andat fo neneri de bumba fa la mi mana ramba ton pa fahamda tumda poy yarinda dang wakata no kon ton do ko lo yo ti yadni yila bo bal wakata pon pusra yalla ma wusko yalla musra ci tam ti wakat bil firi non ngani même pa sekda renam ti tawala la morelem ti himpa tum pam zang pa bahar zangi ton mi himpa bu min ngol ko to wonti wonnam songodo la songodo to ngade la mana titiri po hudba ti wonnam jelam ti khulikal insanu halua iza massahu sharru jazua wa iza massahu alkhairu manua illa almusalli yampa ya nisala ataba amenga banana wa aya halu la boy budu تيلم سان سي سبلا لا سغور هن سات ولا نغو هانيك موس مزكا فني نيغا هانغان وي تا غوما تاربوند تيو يوم بيسي وفان لو بابا ام لافي اني ما ديفا هلو لا وتو سغور فان كول غدا ويو واذا مسه الشر منوا اما نير هان سي سلا ان لبر بيدو bala ne han kwa ba ya tuhuri yinen ta yakoba na son ko ne porta no ya muslim meng ni sal meng taba meng la woto samba illa al musallin han ba po samara ma fa san ko tuhuri la himba ko bisim pasen de ko ne la tar sare bala bam po so kan de won nam nengo kitam ti bam pa de yel han pa ma ti patara la ma jugurin ti de so ndon won nam nenga dinga wona kitiri po wodba e wona ke songor fa ji la ke po la gun fa ji lo ba hanir wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh حي على الفلاح